अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक दुनिया की वाहिद किताब है जो इंसानों की ज़िंदगी को मुकम्मल बदलने की ताकत रखती है। कुरान पाक पत्थर दिलों को मोम करता है, टूटे दिलों को जोड़ता है और बीमार दिल की शिफा है। इंसान जो कोशिश करता है अल्लाह उसकी जज़ा उसे देता है। कुरान सूरत नजम की आयत है, व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा व अन्ना सायहु सौफा युरा सुम्मा यजज़ाहुल जज़ाअल औफा। इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, और ये कि उसकी कोशिश देखी जाएगी, फिर उसको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। ये आयत सिर्फ मुसलमानों ही को हिम्मत का पैगाम नहीं देती, हर फर्द, हर मिल्लत के लिए अल्लाह का कानून इलाही यही है। किसी अजीम मकसद के लिए खड़े हों, आप किसी तालीमी दर्जगाहों के लिए हों जहाँ पर उम्मत के नौजवान हों, कौम के बेटे हों जिनकी उठती हुई उम्र हो, चलती हुई कश्ती हो, तो उनके लिए ये आयत पूरा दस्तूर अमल है और एक चराग़ राह है। इंसान को अपनी ज़िंदगी और ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी में उतना ही हिस्सा मिलता है जिसके लिए उसने जितनी कोशिश की है। ये अल्लाह फरमा रहा है जब वो कह रहा है अन्ना सायहु सौफा युरा, यानी जो वो कोशिश करेगा उसे नतीजा तो उसे ज़रूर मिलेगा। फिर उसके बाद बहुत बड़ी बशारत सुनाता है, सुम्मा यजज़ाहुल जज़ाअल औफा, फिर तुमने जो नेकी की या जो भी अच्छा काम किया उसकी अल्लाह जज़ा भी तुम्हें ज़रूर देगा और तुम्हारी कोई कोशिश ज़ाया नहीं जाएगी। अल्लाह अपनी सच्ची किताब में कहता है, अन्ना ला उदिया अमला आमिलुम मिनकुम औ ज़करन औ उनसा, कि तुम में से जो भी कोई मर्द हो या औरत जो भी कोई अच्छा काम करेगा मैं उसकी जज़ा उसे ज़रूर दूंगा। आलिमुल गैब है, कादिर मुतलिक है, और फिर वो रब्बुल आलमीन भी है। जब वो फरमाता है, जब वो किसी चीज़ का ऐलान करता है तो वो उसकी ज़िम्मेदारी भी लेता है। और ये अल्लाह फरमा रहा है कि कोशिश करना शर्त है। इस बात को दिल पर लिख लें कि हम कोशिश करेंगे। मेहनत और हुस्न नियत और इखलाक, के दो चीज़ें उस कोशिश में शामिल हों कि आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हो वो अच्छा अमल हो और उसमें आपका अच्छा इखलाक हो, तो फिर कभी भी आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं जाती। कुरान मजीद की इस आयत में पूरा पैगाम है। ज़िंदगी गुजारने का पूरा पैगाम ज़िंदगी दीनी हो, इल्मी ज़िंदगी हो, इस्लाही ज़िंदगी हो, उन सब के लिए आपने कोशिश और मेहनत ज़रूर करनी है। अल्लाह ताला ने ये आयत ज़हन में इल्का फरमाई और दिल में डाली। इस आयत की सदाकत पर ईमान ले आएं और यकीन कर लें और दिल में उतार कर इसे पढ़ें। जब अल्लाह फरमा रहा है कि जब जो भी तुम अच्छा काम करोगे, जिस काम के लिए आप कोशिश करोगे, दुनियावी काम के लिए, आखिरत के लिए, अल्लाह जज़ा तुम्हें ज़रूर देगा। इस आयत को अपने चिराग़ ज़िंदगी बना लें और इसकी रोशनी में चलें। इल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में, न नूरी है न नारी है। फिर इल्म का भी एक कानून है, लैसल बिर्रा अन तातुल बयूता मिन ज़हूरिहा वलकिन्नल बिर्रा मनित्तका वातुल बयूता मिन अबवाबिहा वत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तुफ्लिहून। दौरे जाहिलियत में लोग हज को निकलते थे तो उन्हें अपने ऊपर खुद ही एक पाबंदी आयद लगा ली थी कि जब तक हज से फारिग ना हो, तो इस दौरान में अगर घर आने की ज़रूरत हो और घर वालों से कोई बात कहनी हो तो वो दरवाजे से न आएँ, बल्कि छतों पर से और दीवारों पर से छलांग कर अपने घर के अंदर दाखिल होते थे।
اور اس کو بڑا نیکی کا کام سمجھتے تھے، اور اس کو سمجھتے تھے کہ یہ بیت اللہ کا احترام ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا مِنْ ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم گھروں میں پشت سے آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں گھروں کے دروازوں سے آؤ۔ قرآن مجید تو پوری زندگی کی کتاب ہے، پوری زندگی کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ قرآن میں یہ الفاظ بہت اہم ہیں، ان کی ذرا حکمت کو سنیے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اس جملے میں پوری زندگی کی حکمت بنا دی۔ یہ صرف گھر کا معاملہ نہیں، ہر چیز کا معاملہ ہے۔ جو اس کا دروازہ ہے اس دروازے ہی سے آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرت انسانی نے، فطرت سلیم نے سالوں سال سے اصول مقرر کیے، جو اس کے مداخل اور مدارج میں اگر کوئی شخص اس کا پابند نہ ہو اور ان کا احترام نہ کرے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اگر ایک شخص یہ کہے کہ الف ب ت کا کون جھگڑا مول لے، پہلے الف ب ت پڑھیں، ہم براہ راست قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کتنا ہی ذہین ہو کبھی اس کو پڑھنا نہیں آئے گا۔ جو الف ب ت کو نہیں پہچانتا، اے بی سی کو نہیں پہچانتا، کبھی بھی وہ ایک سیکنڈ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ اس نے خود اللہ نے کہا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اس پر عمل نہیں کیا۔ الف ب ت بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن بڑے بڑے علامہ امام غزالی، امام رازی بھی الف ب ت کے محتاج تھے۔ حروف تہجی پڑھیں، پھر علوم الدین اور تفسیر رازی تک پہنچے۔ علم اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور اللہ کے نافرمانوں کو نہیں دیا جاتا۔ قرآن کا علم خاص ادب رکھتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ہم ذہین ہیں، اللہ نے حافظہ دیا ہے، ہم یہ کر کے دکھائیں گے، تو ہر ایک شخص کو زندگی گزارنے کے لیے ایک گائیڈ بک چاہیے، اور اللہ نے ہمیں قرآنی کتاب دی ہے۔ بیت علم میں باب علم سے داخل ہونا، باب علم کیا ہے، ہماری گائیڈ بک کے بتائے ہوئے اللہ کے مقرر کیے ہوئے قواعد و ضوابط پر چلنا، اور ان پر عمل کرنے کے لیے اللہ کی مدد کا طلبگار کر لینا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتی جب کہ اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہو۔ بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، اللہم زینا بزینت القرآن، اللہم ادخلنا الجنت بشفاعت القرآن، اللہم اکرمنا بکرامت القرآن، اللہم البسنا بخلعت القرآن، یا نعم المولا و یا نعم النصیر، اللہم ارحم جمیع امت محمد بحرمت القرآن، یا رحیم یا رحمان ارحمہما، یا اکرم الاکرمین اکرمہما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔